Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units sa Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Hello, nimbagnal daw tayo manen gagayem ken kakabsat mi umay kami manen sumangbay kadagita na dayo nga pagtengan nyo iti sa bali manen na panakaidanon parang iti programa ti eskwela iti tangatang tarabay iti pagtengan pagbiyagan salon at kenda dumapay. Manipod apo iti Mariano Marcos State University iti ken kabsat chumarsigan nyo iti agtultuloy meta panarabay kada tayo iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis. Sa iti Master Control, iti stasyon tayo DWFB, Radyo Pilipinas, Lawag, kadwatay ni Kabayan Chanubien, Kabayan May Lagawiran, ken of course, Kabayan Shane Wamil. Iti panarabay metapo ni Apo Station Manager, Ma'am Sally Calon Hepas. Agdadanggay tayo po iti lasod ti may nga oras, iti dayti maikapitupulo ketupat parang manen, iti programa tayo, eskwela iti tangatang. Ket kadagiti naglabas nga aldawa po naidanon tayo dagiti aktibidades iti Mariano Marcos State University kang runaan na deti farm walk kastameten iti nayon nga sistema wagas iti panagaramid iti organic fertilizer. Ket sapaya po ta nakaala tayo iti sangkabasit manen nga impormasyon kada ito itapno iti kasta kat adadapay nga mapasaya at tayo iti panagtalon tayo dagiti low cost but available materials iti aglawlaw tayo aramidan tayo apong abono liquid fertilizer tapno iti kasta imbes nga gumatang tayo kakabsat ket dagitoyan iti aramatan tayo libre ken tay ko na tayon available, locally available, adala ang kadagiti aglawlaw tayo gagayem ken kakabsat. This time, anuman pa'y naibagami iti apo nga dagiti health, additional health services iti intayo idanon, intayo man pa'y wayaan apo deti pakasiknan. Nayon nga impormasyon pakasiknan iti panagtarakan apo iti free range chicken. Numalagip yo iti bulan iti Hunyo, na idanon tayo iti muno na nga paset apay nga agtaraken tayo ana daytay importansya na ana dagiti benepisyo nga maipaay iti panagtaraken iti free range chicken. But this time
siguro mas ma-realize tayo apo nga dayto iti maysa kadagiti kang runaan itatta nga kasapulan tayo agsipod ta kayat tayo man ken saan kakabsat ket dakkel iti epekto iti African swine fever wenno ASF iti probinsya tayo kadagiti dumapay a probinsya iti Pagilian ken even iti sangalubungan apo adu dagiti affected naawanan iti Tarakon gapuanan pay lang apo kadagiti affected nagpositibo apo iti ASF nakal adu dagiti mangmangagan tayo apong arungaing dagiti kakabsat nga agtartaraken iti baboy alakad sapay ta iti saan nga mabayag apo mabalin tayo tumanen iti agtaraken tapno iti kasakat agsublimat deje pamastrakan tayo pagsapulan tayo iti inaldaw-aldaw para iti agserbi iti pamilya. Ngem kadagiti nga gundaway kakabsat for the meantime tayo ko na tayo mayat tayo kan saan apektado tayo amin dakkel iti impaay ng perdisyon kadagiti pagsapulan tayo idi nga rod biyernes apo kat aga po tayo diti parot vintar diti maysa kadagiti gagayem tayo kat talaga nga adumat dagiti naalang at tarakanda nga baboy. So, adventure tayo pa ilang nga po iti sabali nga pamastrekan. Tapno iti kastagat hanmet nga maputol wenno maminpinsan nga maawanan tayo iti pagsapulan para iti pamilya tayo iti aginaldaw-aldaw. So, may sadita na po diti free range chicken. So nga amon tayo, dagiti kasapulan, kadagiti pagtaraknan tayo, dagiti klase iti pakaibalayan daw na dehet ay housing, mano iti rekomendado akaado ti taraken, kasapulan nga espasyo, dagiti napintas nga breeds, ken dagiti kababalin dagitoy, be it for egg production, meat, ken da dumapay, dagito ya po iti ipalaon tayo iti programa tayo iti dating nga aldaw ket adupay nga impormasyon iti idanon tayo babaen iti speaker tayo ni Miss Joan Rarogal manipod iti Department of Agricultural Sciences College of Agriculture, Food and Sustainable Development. Nga roda po awisan da kayo nga makidanggay kada kami iti maysa nga oras nga intayo pa nagkakadwa pa nagpipinadamag panangammo kadagiti tips para iti nabaligi nga panagtaraken iti free range chicken. Ngem kasangwanan naman na po nga intayo iti kangrunaan nga tupiko iti dati nga aldaw awisan da kayo amin na po makipartisipar iti dati maikatalupulok at talong Regional Symposium and Research and Development Highlights nga isa yang katapo iti Locos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium. Ket mangrugi ti presentation ti papers apo alauna into numalem. So after dati programa tayo until December 2. So adda dati in post tayo apo iti Facebook page iti MMS Extension Directorate for the registration. Itatay imun una nga gundaway kakabsat na isayang kat dati opening program sa dinno nga nangigan na idanon dagiti nagdudum mga mensahe manipod ka dagiti opisyales iti ilardek adaan dati nga tema apo wenno dati maikatalupulok ket talong Regional Symposium and R&D highlights adda iti tema Advancing RDE Innovations Towards AANR Resilience in the New Normal. Amo dayo meta po dati agdama nga kasasaad iti panawen kadagiti nga gundaway kang runaan na dati epekto apo iti COVID-19 pandemic. Okay? So sapay ta may kanta yun nga iti gundaway nga mangidanon met kadagiti mensahe dangem no saan apo just visit our Facebook page MMSU Extension Directorate including the Facebook page apo iti ILARDEC, the Agricultural Training Institute and other member agencies iti ILARDEC. So, naidano na po dito opening program with Dr. Gilbert Arce, President iti ISPSC. Opening remarks ni Dr. Epifanio Augustin, program leader ti ILARDEC, kastameten introduction of participants ni Dr. Maricel Dacapias.
Messages apo, indanon iti Presidente tayo iti MMSU, Dr. Shirley Sia Grupis. Iso na apay apo iti agdamang RRDCC Chair, ti Ilardec, and then Dr. Reynaldo E. Ebora, the Executive Director iti DOST Picard, Honorable Ryan Luis Visingson, the Governor Province of Ilocos Norte, and then the Governor of Ilocos Norte, Honorable Macho Joseph Marcos Manotok. Okay, so introduction of the keynote speaker, Dr. Armando Q. Ganal, Regional Director, iti DOST Regional Office 1, kastamiten keynote speech ni Dr. Lisa G. Batad, Acting Executive Director and Assistant Secretary for Regulations, the Department of Agriculture. Mechanics of the Symposium, danon metapo ni Dr. Sherlyn B. Nicolas, RRDG Coordinator, iti Ilardec. Teko na po, ad-ado, can makipagpartisipar tayo po kada iti papers, presentations, iti dating regional symposium, babaen iti panagatendar tayo, buyain tayo iti Facebook Live, or pwede rin po doon sa Zoom. Ada iti link nga naipan po iti Facebook page, iti MMS Extension Directorate, Ilardec, and other Ilardec member agencies, including the Mariano Marcos State University. Again, sapaya po, tagkikita tayo, iti dating Regional Symposium and R&D highlights. Okay, tapnit si kasta makaado tayo na po iti dating tupiko tayo iti dating aldaw at tuyen ni Miss Joanne Rarogal, manipo iti Department of Agricultural Sciences. Pakasik na po dagiti nayon nga impormasyon para iti nabalegi nga panagtaraken iti free range chicken basic equipment and facilities ana dagiti kasapulan tayo ken anya dagiti napintas nga breed nga taraknen tayo considering dagiti characteristics iti tumunggal may sabi it for meat, egg, ken the dumapay. Okay, so anamit pero dagiti basic na equipment wenno facilities. Nga kasapulan tayong agtaraken iti manok. Okay, of course, tay chicken house, na ibagak kita tayo, tay ranging area. Okay, so importante deta, kapungarod ta, naka-free range da, so kasapulan da iti ranging area, tay pagayayaman da, tay panganan da, tapno may exhibit da, tay natural nga behavior da. And then, kasapulan tayo met iti curtains, when no sacks. Okay, aglalo no tay brooding. Kasi kasapulan tayo, and then as agserbimeten nga protection daday jay. Okay, so mabalin tayong isabit kadagitay sides iti housing. Ayan. Kasapulan tayo met iti feeders, waterers, kastameten iti lighting. Okay, dito feeders tayo apa kadagitay magatang nga feeders, mabalin nga tube feeders, mabalin nga linear feeder, mabalin tayo met ag-improvise. Diba? Kasi nalaing tayo met nga ag-improvise. Mabalin tayo tawag nan tay kawayan. Ginuduan tay kawayan, nagbalin nga linear feeder di jayen, mabalin nga panganan ti manuken. Mabalin met dagi tay used tire. Ginuduan, mabalin met nga pangipanam iti kanendan. Mabalin met na dagi tay PVC pipe tayo. Okay, so parang kaslamet lang iso na tube feeder. So, automatic kaya, pinunum DJ or kinargaan mo DJ PVC pipe, bumababanto metlatan automatic feeder. Okay, so mabalin tayo nga ag-improvise. Kastametan iti waterers. At damit, dagiti magatang waterers, kadagiti farm supplies tayo, mabalin met nga ag-improvise tayo iti waterer. Mabalin dagiti tawag nito, plates, nalungog nga plates, mabalin pa'y dagiti nagawangan tayo iti Wilkins. Ayan, dagiti paginuman. Aya. So, ikan tayo laeng iti abot na. So, mabalinin nga ibitin tayo nga paginuman dagiti manok tayo. Okay, so hantay nga problema dayjay ta ni Ilocano datayo ket nalaing tayo nga ag-improvise, okay, para makasave tayo met iti expenses. Aya.
Okay, so, yung pong feeders tsaka waterers po natin ay nakahang po sila ha. Ibig sabihin, haanda nga nakadisulaeng ijay baba. So, ti recommended apuket nakahangda. Level iti shoulder when ujay bukot iti manok. Okay, kasi narigat met ngamin timangan when uminom nga nakakumhog. No, datayo kumawen no sa balipay. Diba? So, kitain tayo nga dejay inaramid tayo nga feeders, linear feeders, when no tayo tube feeders, ken tayo waterers, ket nakahang, okay, naka-level iti shoulder when no back tay manok. Okay. And then, provide tayo met pay iti purchase, provide tayo iti purchase, muna tayo perching area, tayo batayan da, tayo pagturugan da. Ayan. So, mabalin nga 3 layers, 2 layers, basta provide tayo. Okay? Kasi nakakita kay ka din apo iti manok nga naturog nga kasla bahaboy. When no manok nga naturog nga kasla aso, when no pusa, kasla baka, nga nagidda. Haan, di ba? So, ayan. So, ti manok, kailangan na iti purchase when no pagbatayan da. So, kailangan tayo provide iti purchase. Tas tamat turn nga, no agitlog dan, mangrugid agitlog, kailangan tayo provide iti baki when no nest area. Ayan. So, tayo baki when no nest area, ti may isa nga baki, mabalin nga talo nga manok. Okay, 3 to 5 nga manok, bastahaan nga lumablabes ngem 5. Ayan. So, kailangan tayo nga provide iti nest area when no baki tapnuhaan dalaing nga iwarang-warang dagitay itlog da. Kasi no once na nagitlog tay manok, tapos binaybayan tayo nga agitlog latta nga awan iti bakina, masanay damit nga kasjay. So, before nga expect tayo nga ag-itlogin, agipan tayo met ten iti baki when no nest area. Ayan. So, anamit na tayo equipment when facilities na kasapulan tayo para iti brooding. Although, hang ko apo pa nga i-discuss dito brooding, tagitay lang facilities. Ayan. So, brooding area, ayan. So, brooding ring, chick heater, curtains, when no sacks, chick feeders, chick waterers, kastamit din iti newspaper, when no pail. Okay, so dagito'y apo nga facilities, when no materials ket kasapulan tayo ijay pinag-brooding. Brooding ko na tayo tay stage ijay production nga kasapulan da nga masuplementuan iti init ti bagida. Kasi detay piyek apo han na pay nga makontrol tay internal temperature na tay bagina. So therefore kinakailangan na iti init. Okay, so no gumatang tayo iti piyek, pasilawan tayo. Okay, deto'y brooding ket mabalin nga na dumaduma. Depende ka jay alagaan tayo ana. So, no 35 days lang, tay brooding stage mo, mabalin nga 1 to 14 days. Mabalin met nga no 60 days, tay manok mo, tay habard. Okay, so mabalin nga 1 to 21 days, nga i-brood mo isuda, or 1 to 30 days. Okay, so tay apo iti brooding. So, i-discuss ko ni brooding, ito no danon tayo pa dayjay nga topic. Ayan. So, kasko nakita, importante, dagito yung nga facilities when no materials iti brooding. Ngamin, ti may sang kaaduan iti mortality when no tayo pinagpatay iti piyeket gapuna iti haan nga nasayaat nga pinag-brooding. Okay, so no agpipidipiddahan nga umanay dayjay heat iti bagida ket agpipidipidda awan iti pasilaw da, so mabalin nga ma-predispose dayjay manok iti chilling
which could eventually lead to death. Ayan. So, dagijaya po iti basic equipment, okay, facilities and materials nga kasapulan tayo ijay poultry house tayo. Okay. Tatarod, kitain tayo man met no anabatay type ti housing. Ti housing namin ti manok aday ti duwa nga type. Okay. Tay maysa, elevated, tay maysa, litter type. Okay, elevated type ken litter type. Dahil ito elevated type, po, elevated nga rod. Diba? So, at least, naka-elevate suna when na ipangato at least 1 meters from the ground. Okay, 1 meter from the ground. Okay, so, ti advantage na dito elevated nga type ti housing, cooler for the birds, kastamiten nga nadaldalus, ken basbasit iti bacterial load. Kasi dayjay iput da, dayjay lugit da, pumatinag ijay or lumusot ijay ayan ti slats. Okay, so dayjay datar na daytoy housing ket kay bamboo slats. Ayan. So bamboo slats na mabalin nga ti distance na ket 1 centimeter. Basta haan nga lumusot tay sa kajay manok. So mabalin nga ahang nga accumulate dayjay lugit da ijay balay da no diket matnag ijay baba. And dayjay apo makaited met iti easier nga panang manage tayo when no easier nga panag dalus tayo kastamitten panag-collect tayo iti waste ti manok. Ayan. Safer met isuna during rainy season kasi nakagapwanan na ta naka-elevate da nga road so no medyo dalanen iti danom na pinagtutudo when no makulong iti danom, magbuild iti danom ijay so safe kasi naka-elevate isuna. And then timet may isang disadvantage na ket expensive. Okay? So, expensive to build isuna. Pero no, take it kitain tayo iti long term, so, mabaling. Okay, so, kastamit na talaga no ag business. Di ba, kailangan tayo iti ag invest. Okay, so, no, ag invest tayo, ket, mapaado tayo dagito manok tayo, mapag-success tayo dagito nga venture tayo, so, ag sublin to met lang kanya tayo. Ayan. So, ayun po. Ang flocking density, 6 to 8 birds per square meter when no ti requirement ti may isang bird ket may isang square feet 2 birds per square feet ayan po 2 birds per square feet when no 6 to 8 birds per square meters so tunod damdama ipakitakpay or bagakpay dagitay space requirements ti panganan kastameten iti paginuman ken intay ranging area. Daytoy may summit nga type ti housing ket tay litter type nga makungkuna. Litter type nga kungkuna tayo tay haan nga naka-elevate so ground level isuna. So mabalin nga ginaburam laing isuna iti soil tapos nangipan ka iti rice hull, wenno sodas, wenno ipa. Ayun po. So, yun na yung magsisilbing litter material nila. Ayan. So, simple lang yung kanyang structure. Cheaper isuna. So, haan mo kailangan iti bamboo slats, haan mo kailangan iti foundation, dayjay elevation mo. So, nasa ground level lang siya. Ayan. So, cheaper siya. However, ang drawback naman nito ay flooding issues. Ayan. Pero kung titignan naman natin yung ating site selection dun sa mataas na, medyo mataas na lugar, then hindi naman siguro magiging problema yung flooding issues. And then, ang isa pa sa drawback ay nag-accumulate yung microorganisms doon. Naglalo no, tay litter material mo tay rice hull, umakas pagarigan. So, inikamon, hamumet sinuksukatanin. 'Di ba? Pagluglugitan da, pagayayaman da, and so on. So, mabalin nga ag-accumulate ti bacteria or other bad microorganisms nga
mabalin nga makaitunda iti panagsakit iti manok. And then, however, pwede naman natin gawa ng paraan. So, kinakailangan lang nating linisin at palitan yung litter material sa loob. Okay, so kapag litter type naman ang ating housing, ang flocking density ay 4 to 5 birds per square meter. So, kung may isang metro kwadrado, agyan iti upat aging ganat 5 nga manok. Or 1 bird per square feet. Ayan po. So, 1 bird per square feet. So, kas pagarigan ko agtaraken ka iti 50 nga manok. So, kinakailangan ay 50 square feet. Kasi ang requirement ay 1 bird per square feet. Yan po. Okay. And then, yung indoor stocking density. Anaka di iti, or anaka di jay space requirement na no fixed tay building mo when no mobile tay building mo. Okay, so yung stocking density po, manong manok, iti agyan, iti may isang square meter. Okay, when manong kilo, nga manok, when manong heads, iti manok. Okay, so the indoor stocking density should not exceed the following recommendations. Okay, so for broilers po, tay para karne, tay meat type, tay 45 days nga kung kuna tayo, ngayon mabalinin nga mataraken ni 45 days, iti 28 days laeng. When mabalinin. 28 days, when no 35 days. Ayan, although tay cab nga kung kuna tayo, agdudumapay nga minti strain na, ada tay cab, ada tay habard, nga tay habard ket mabalin mo nga i-harvest ti mga 56 to 60 days. Okay, pero nga bumaba ti 56 days. Ayan, so no, fixed tay building mo ket para karne tay alagaam nga manok, ti agyan iti may nga square meters ket 10 nga manok. Okay? 10 nga manok per square meters. Wano 17 kilos per square meters. Dahil takit no naka-fix tay housing mo. Ngam no mobile tay housing mo, haan nga naka-fix, mabalin mo iakar. Okay? Haan nga nabababa, ngam 10 square meters jay floor space na. Kahit nasawen, ti may isang square meters, mabalin nga agyan iti 8 nga manok. Okay. 8 birds per square meter when 13 kilos per square meters. Ayan po. And then, para naman po sa ating mga layers, ano yan, when dagitay para itlog, egg type, nako na tayo. So, the stocking density na ket 6 birds per square meter. Inem nga manok iti per square meter. Okay, so others, not more than 5 birds per nest hole. Ayan, so sinabi ko po kanina, haan nga, tawag nito, haan nga ngumatong yung 5 nga birds ti agyan iti may nga nest hole. Ken, dayjay nga i-provide tayo nga aerial perch when tayo pagbatayan da pagyananda nga maturog. Ket 31 centimeters per hen. Okay, tayo para itlog dito So, ikan tayo ida iti space nga 31 perch, aerial perch, kung na tayo, 31 centimeters per hen. Ayan. So, makita meten no, kasano kaatidag na, jay aramidem nga aerial perch no, mano jay bilang iti manok mo. Okay. Dayjay ngay, stocking density iti layer when no egg type nga chicken, ket kastamet iti stocking density indoor, stocking density iti native nga chicken. So, 6 birds met laeng per square meter, ken 31 centimeters met laeng iti nest, space iti aerial perch, da per hen, when per manok. Okay, so dayjay apo ti indoor stocking density.
ijay nga rod met outdoor, ijay ayan ti range area, manumet iti kasapulan nga area, manu nga manok iti maysa nga metro kwadrado. Okay, no para iti broilers apo, para karne, maximum ti 2 birds per square meter. Okay, maximum 2 birds per square meters. For the layers naman po, maximum of 1 bird per square meters. And then, sa native naman po, ganun din sa layers natin na maximum na 1 bird per square meters. So, nangyagan tayo itay, daytay stocking density, numano ti area nga kasapulan da, inti housing, kastamet din inti range area. So, tata, manumit iti mangan, manunga manok, iti mangan, iti maysa nga metro nga feeders or for tube feeders. Ayan, kentay floor space requirement da. So, no linear feeder, mabalin tayo kas kung nakita, mabalin tayo ag-improvise. So, no linear feeder ti, usaren tayo, dahil bilang iti manok nga mangan ka dahil maysa nga metro nga feeder ket bumagbaba habang dumakdakkel jay manok. Siyempre, habang dumakdakkel di jay manok ket kasapulan na iti dakdakkel met nga space. Di ba? For example, yung 1 to 7 days old nga piyek. Kay ti agyan timangan kaday jay maysa nga meter nga linear feeder ket 50 nga birds. Okay, so ak sinumbangir day jay. So 25 jay bangir, 25 met jay bangir. Okay, so adu nga piyek iti mangan kaday jay maysa nga metro since babasit damit pay laeng. Aya. And then sometimes haantayo pay ket di nga ang provide iti linear feeder no day old na pay lang when 1 to 5 days. So, ipantay laeng DJ kaninda intay liter material when intay newspaper, intay ground pay lang pag sursurwan da nga mangan. Okay, ket no DJ ngay manok ket 8 to 30 days nan timangan laengen iti maysa nga metro nga feeder ket 30 nga manok. Ayan, so bumababa. So one side ket 15, the other side ket 15 nga chicks. No tay manok tayo, ket 31 to 60 days old nan. Okay, mabalin nga DJ may isa nga metro nga linear feeder, 20 iti mangan. Sanga pulo jibangir, sanga pulo met jibangir. No 61 to 90 days old tay manok, tay may isa nga metro nga panganan, 12 nga pullets, iti 12 nga growers, iti weno pullets, iti mangan. Innem jibangir, innem met jibangir. And then, pagdating ng 90 days, up to laying stage dan apo, okay, 90 days up to laying, jay may sala, ingen nga metro nga panganan, tilaeng mangan di jayen, ket, sanga pulo nga hens, weno sanga pulo nga manok, so 5-5. Okay po, so, habang nga dumakdakkel di jay manok, ayan, mas dakdakkel met DJ kasapulan da nga space. Siyempre tapno makapangandamit nga nasayaat handa nga agpipidipig. Si may isa nga metro. Okay, kasla ko ma DJ age 1 to 7 days ket 50 da. Ket 31 days dan 50 da pay laeng nga mangan ka DJ may isa nga metro nga manok. Ay may isa metro nga feeder. Okay, haan met ya. So by this practice optimize tayo dayjay performance ti manok ta makapanganda nga nasayaat. Okay. For the floor space naman po, this is for 100 birds apo. So, yung age na 1 to 7 days nga piyek kasapulan na ti floor space nga 1 to 2 square meters. No, ti age nan ket 8 to 30 days, kasapulan nan iti 2 to 6 square meters. Age 31 to 60 days, 6 to 10 square meters.
tay manok nga 61 to 90 days, kasapulan na ti floor space nga 10 to 15 square meters, ken 15 to 18 square meters met no tay manok ket 90 days to laying period isunan. Ayan. So, habang JJ met floor space, habang dumakdakkel dayjay manok at to laying, gumat nga to met dayjay kasapulan na nga floor space. And then, sa tube feeders naman, if tube feeder ti usaren tayo tay nagbukel meno parang tube, iba jay linear feeder tay nagpa-arintid dag linear, and then tay tube feeder, ayan, for 100 chicks, if yung manok natin ay nasa 1 to 7 days old, kinakailangan natin ng 3 piraso ng tube feeders. Ayan. 3 pieces of tube feeders for 100 chicks. Di dyan po, for 100 chicks. If naman ang age na ng manok ay 8 to 30 days, ayan, so kinakailangan na natin ng 5 to 6 pieces na tube feeders. And then, for 31 to 60 days, kinakailangan natin ng 7 pieces na tube feeders for 100 chicks. Age 61 to 90 days, kinakailangan na natin ng 12 pieces ng tube feeders. And kapag 90 days na sila, up to yung laying na stage na, yung 100 na manok natin, kinakailangan na nila ng 16 na pieces ng tube feeders. Okay, ganun po kadami yung kinakailangan natin para, syempre, matingnan din natin yung welfare ng manok and kung nakakakain ba sila ng mabuti and kung nabibigay din ba natin yung tamang space requirement para kadagitay manok natin. Ayan. So, tapno makapag perform damit lang nasaya at ket no makapag-perform damit lang nasaya at adumet lang di jay balik na kada tayo nga advantages when no benefits. So, ayun po yung ating topic patungkol sa housing and facilities. Okay, so susunod po nating topic ay yung sa breeds and their characteristics. Totoo bang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Intayo nga ro, ditultuloy, iti topiko tayo, pakaseknan, iti panagtaraken, iti free-range chicken. So, kalpasan, iti housing and facilities, intayo man met amuen, dagiti breeds, wenno strains, ti manok, diti pagilyan, kastamet ten, dagiti kababalin, dagiti nga manok, wenno characteristics, mapa physical characteristics man when no performance in terms of egg production, tay livability da, tay feed consumption da, ken da dumapay nga characteristics. Kastamit ten nga intay man amwen no ana dagitay breeds wenno strains nga mabalin nga para karne, mabalin nga para itlog wenno dual purpose nga breeds. Okay, so unain tayo man dito selection criteria para iti chicks, growers, kastamet 10 ti layers, kentay kawitan. So kasano tayo kadi nga agpili, dagiti taraknen tayo, no gumatang tayo iti chicks paylaeng, no gumatang tayo iti grower, wenno layer, wenno tay kawitan. So, kaslamet laeng iti panagpili tayo ti baboy, tay buryas, wenno tay pangganakan nga baboy,
agpili tayo tay taraknen tayo nga kalding, wenno baka. So, addamet iti iseset tayo nga criteria no da tayo ti gumatang. For example, no gumatang tayo iti baboy, kay tayo tay atiddag ti bagina, kitain tayo met tay teats na wenno tay susunan no properly spaced, ken addaan iti 12 to 14 nga teats wenno tay dakdakkel ti patong na, ken dumapay nga criteria tayo. So, kasjay met laeng apo no agtaraken wenno gumatang tayo iti manok nga taraknen tayo, kitain tayo met lang wenno addada met lang dagitay criteria nga iset tayo. So, may saka dagitoy nga criteria wenno kitain tayo ket adaan iti well-developed nga body length ken depth detay piyek. Shiny ken nabengbeng detay feathers na. Kastamet nga nalukneng tay belly na. Ken may sapay nga kitkitain tayo no gumatang tayo iti piyek nga taraknen tayo ket tay nadalus ken namaga nga navel. Kastameten nga nadalus ken namaga nga feathers iti around the vent wenno tay puwet iti manok. Kastapay nga ti maysa nga key features iti healthy nga piyek ket adaan iti big clear eyes. Okay, so round and big ti eyes na clear haan nga tay singkit. Okay, so may sapay nga key features dijay nga pakailasinan ti healthy nga chick. Ken kastameten nga lively behavior. So haan nga tay agmamayo wenno agpapatay. So no agpakantay kuma wenno umasideg ka ket manganda wenno tumakderdadago saan nga tay agpapaigid wenno aglalannay. No intimate growers wenno tay makunkuna nga pullets, dagiti key features nga intayo kitain no agpili tayo iti growers wenno pullets nga taraknen tayo. So they should appear healthy and lively. They have shiny feathers, large size for their age, clear eyes, and shiny kastameten nga nadalus ken namaga iti beaks ken nostrils da ngamin no daddo maapo ket adda ti discharges from the beaks kastameten iti eyes nga pakakitaan nga masakit dayjay animal wenno manok. And then nadalus iti dut-dut da wenno feathers da around jay vent da wenno puwet da ken kastameten nga addaan da iti straight legs ken toes. Okay. No met tay laying birds wenno tay upa, dagitoy met dagiti key features nga kitain tayo. So, kaslamet lang tay growers wenno pullets itay, they should appear healthy ken lively. Normal met iti feathers na, adaan da iti straight legs, ken awan ti signs iti scaly nga legs. Numet iti matada, shiny ken clear, awan iti discharges na, ken kastameten nga nadalus ken namaga iti beak ken nostrils da. Now, kasano tayo warod nga i-determine no tay manok wenno tay upa ket agit itlog wenno good layers or haan. So no tay manukan tayo ket small flock laeng kaya nasauwen ti flock apo ket tay grupo iti manok. So alisto tayo laeng ma-determine wenno ma-check if dagitoy nga manok tayo ket
good layers da wenno haan. So ana dagiti pakalasinan. Maysa ka dagiti kitkitain tayo ket tay comb wenno tay tapingar ti manok. Okay, so ana kada usually ti maobserve tayo nga kulay wenno lang ana detay upa tayo nga manok. Okay, so usually ti kulay tay tapingar ti manok ket nalabaga. Okay, so kasano tayo nga rod nga maamuan no base iti tapingar ti manok no good layer wenno poor layer isuna. Okay, so no detay tapingar ti manok ket long ken shiny ken kastamet ten nga nalabaga kayat na nga sawen ket good layer dayjay nga manok. Kasi no ma-observe tayo apo adda dagiti manok wenno upang agpepale haan unay nga nalabaga tekas lang anemic wenno pumuraw dayjay tapingar na so kaya na nga sawen ket poor layer no kadayjay. Okay, so aside from tay tapingar ti manok nga paglasinan tayo kun nanapay itoy shanks are less colored in laying chickens. So shanks tay saka iti manok. So usually ti kulay na dayjay ket yellow. So di ba nung kitain tayo ket nakayal-yellow detay saka iti manok. Ngem habang agit itlog dayjay manok wenno ti pakailasinan iti good layer nga manok no ti saka wenno siyang ti pagsasaritaan ket tayhaan unay nga na yellow. Okay, so apay it's because intay kun na tayo nga bleaching. Okay, bleaching is the loss of yellow pigments in the hen's body. Haan laeng nga intay shank na when intay saka na no diket pati intay bagina. So mapukaw dayjay yellow nga pigment intay saka na kastamet ten kadijay body iti upa. So apay nga agbalin nga less colored gapuanan na ta dayjay yellow nga kulay wenno dijay yellow nga pigment ket mai-divert wenno mapan intay eggs wenno yolk dayjay itlog. Okay, so may sapay nga paggilasinan tayo iti good layers ket tay pubic bones jay manok. So no tay pubic bones jay manok ket equivalent to 3 fingers kaya nasawen nga good layer tay manok mo in comparison no may salaeng wenno dua iti umnay kadetay pubic bones jay manok. Okay, so kasano tayo nga rod nga i-determine no detay pubic bones ket equivalent to detay 3 talo nga fingers tayo. So ti pubic bones apo ket tay dua nga small bones at the sides of the vent. So dua nga pointy small bones at the sides of the vent wenno tay puwet. So haan tayo nga isarek dayjay 3 fingers tayo intay puwet ti manok apo Okay, so ilapat tayo laeng detoy 3 fingers tayo intay baba tay puwet tay manok. So makarawa tayo met detay sipit-sipitan ko na tayo tay pubic bones. Makarawa tayo met dayjay no ilapat tayo detoy 3 fingers tayo jay baba ti puwet ti manok. Ket no makaatnay dayjay talong fingers tayo kayat nasa uwen nga dijay upa tayo ket aglelet iti egg wenno good layer. Ngem no haan nga umanay detoy 3 fingers tayo kadijay distance iti pubic bones kaya nasa uwen nga haan pay nga aglelet dijay manok tayo wenno poor layer dayjay manok. Okay. So, may sapay nga pakakitaan nga good layer dayjay
upa ket no addaan isuna iti large ken moist nga vent wenno tay puwet. Okay. And then no tay matamit ti pagsasaritaan, dapat ket bright wenno prominent tay mata tay good nga layer. Otherwise no dull wenno sunken dayjay mata dayjay upa kayat nasa awen nga poor layer wenno non layer isuna. Okay, so dagijay tay mabalin tayong paglasinan no kaya tayo nga i-determine no good wenno poor layer detay upa tayo. Okay, so ana nga rod met dagiti characteristics iti nga dapat nga kitain tayo inti kawitan. Okay, so ti kawitan dapat ket alert ken protective in nature. Adaan iso na iti shiny ken normal nga feathers. Nadalus ken namaga iti beak na kastameten iti nostrils. Clean feathers around the vent. Straight legs and toes with no signs of scaly legs ken kastameten nga large size iso na relative to the hen. Okay. So, sakbay nga rod nga intayo gumatang kadigiti piek wenno layers wenno kawitan inti farm supplies wenno kadigiti na dumadumang suppliers. Syempre kailangan tayo met nga i-determine nasisita nga i-determine tayo no ana kadi iti objective tayo nga agtaraken. So, nusika ket kayat mo ti sumrek wenno adventure iti free-range chicken wenno manukan, nasisita nga ammom dijay kayat mo nga serkan. Ammom no ana ti purpose mo wenno objective mo, tapno agbalin met lang nga successful tay business mo. Okay, so anak kaditi kayat mo nga mapasamak, sika kayat mo kaditi agbalin nga maysa nga supplier iti chicken meat, wenno kayat mo kaditi nga agbalin nga supplier iti eggs, wenno kayat mo kadi nga agbalin nga supplier met iti piek. Okay, so sakbay tayo nga rod nga serkan dito nga negosyo, i-determine tayo no ana dayjay purpose when objective tayo nga ag taraken. So adda iti talo nga branches ti chicken production, may isa kadagitoy ket meat production, egg production ken breeder production. Okay, so no meat production ko na tayo, ti product mo when no output mo ket tay karne, tay muscle. So ilakom nga either ilakom nga dressed when no ilakom as live. Okay, so daytoy ket alaga ka iti manok nga pang karne. For example, ket tay broilers tayo nga which is specialized for meat. Okay, so dati broilers tayo, mabalin nga, ado dagiti strains ti broilers, mabalin nga tay cub, wenno tay 45 days nga kuna tayo, mabalin met nga tay Hubbard, nga mabalin nga ma-harvest from 56 to 60 days. Okay, pero tay 45 days nga kung kuna tayo nga manok, mabalin isunan nga ma-raise or ma-harvest as early as 28 days. So, diba, kasla magic lang. So, no, i-raise mo isuna, mabalin nga maparti, tunot 45 days, tuno adaanen iti 1.5 nga kilo, 1.3, mabalinin. Itata, apo kasla balon nga napabusog, mabalin mo nga, i-raise isuna, ma-harvest, iti 28 days, weno 32 to 35 days, depende ka DJ management mo. Okay, so dagitoy nga broilers, ti feeding management na is when strategy ket ad libitum.
Okay, no ad libitum kayat nasa uwen ket unlimited. So as much as possible ket pakanen isuda hanga ma-empty tay feeders da. Okay, so alalistuda nga makagain iti weight kastameten iti muscle. So depende pay apo tayo usaren tayo nga technology. So adu dagiti mabalin nga i-supplement tayo, feed supplement man when no water supplement when no additive nga mabalin tayo nga ilaok kadagitay inumenda when no kanenda. So base iti panagsukisok mabalin tayo nga ikan ti inumenda ti molasses tapno haan nga antibiotic wenno dagiti commercial nga multivitamins mabalin met nga ikan laukan tayo iti tricantera wenno madre de agua tay feeds da wenno mabalin pay iti bulong ti marunggay wenno bulong ti damurtis ken na duma-duma pay nga plants nga adaan iti medicinal properties wenno antibiotic properties tapno haan tayon nga agar-aramat kadagiti natural nga kadagiti commercial nga antibiotic so mabalin tayo nga laukan iti garlic wenno oregano ken na duma-duma pay nga mula nga ada iti natural antibiotic properties na. Ket no tay Hubbard met nga broiler, pangkarne met lang, brown iti langana nga manok. Okay, so mabalin tayong i-harvest isuna from 56 to 60 days. Okay, so nabaybayag tayo nga i-raise isuna, kaslamit lang native isuna jay karne na ket according to literatures comparative iti taste na kentay native nga chicken tayo. Okay, so mabalin mo isuda nga raised inti free range nga environment after tay brooding and then mabalin tayo nga pakanen isuda, mabalin tayo nga agited iti supplements, tapno mabawasan tay cost tayo iti feeds, ngamin may nga kadarakelan nga expenses tayo iti panagtaraken ket tay feeds which accounts for 60 to 70% of the production expenses. Aglalo no dependent tay or agsasubsist laeng iti commercial feeds tay taraken tayo. So, mabalin tayo nga ikan ida iti supplement kas kumadagi tay naibagak itatay. Okay, ket dati nga nga broilers ket haan nga mabalin nga pang egg production. Kasi nga naka-specialize isuna nga pang karne laeng wenno pang meat production laeng. Agitlog man siguro pero trickles lang at the start of 5 months. Okay? So, kas kung nakita tayo, ano pang karne, ito purpose tayo nga agtaraken, mabalin mo nga ma-harvest ti broiler up to for 32 to 35 days. The earliest is 28 days. So, mabalinin nga adaan di manok iti 1.5 kilos pataas. Okay? Kentay Hubbard, mabalin nga harvest isuna iti 56 to 60 days. Dati broilers ket usually dagitay makmakan tayo iti restaurants. Okay, kasi man manumit awan pay met iti serve dito ayan tayo ti native chicken. Aya, so adaman siguro ngem haan pay nga kasjay kaadu. So man manulaeng dagiti laklako iti dress nga native chicken ditoy ayan tayo no laduma dita San Nicolas ken lawag at daidi no pati dress nga native chicken. Okay, so kaaduan na kadagiti restaurants kastameten iti wet market, supermarkets. Okay, so dagiti magatang tayo nga different cuts wenno parts iti manok ket aga po iti broilers.
Okay. Ket no ti purpose tayo met when objective tayo ket para egg production. Okay. So ti alagaan tayo ket of course tay layers. Okay. So ibig sabihin yung mga babae. Kasi hindi naman po nagle-lay ng eggs yung lalaki. So they have different reproductive system. Okay, so no layers ko na tayo, it specializes na specialized iso na for eggs. Okay, so dagito nga layers ket mabalin nga agrugida nga aglay around 5 to 6 months. Okay, kenti maiitlog dalaeng per hen per day ket maysa. Okay, so hanyo nga ibaga nga dua ti maitlog ti maysa nga manok ti kada aldaw gapwanan na ta di siya itlog ti manok ma-form within 24 to 25 hours. Okay, ket ti maysa nga aldaw is 24 hours. So ti maitlog laeng iti maysa nga upa nga manok ti maysa nga aldaw ket maysa. Ken tipik ti production ket between 10 a.m. to 2 p.m. Okay, so dito eggs na tuktukuyat dito apo ket tay para table egg, tay para consumption tayo. Okay, so haan nga tay agbalin nga piek isuna. So haan nga fertile kaya nasa uwen haan nga agbalin nga piek isuna no haan nga fertile. Okay, ket no kaya tayo met apo nga agpapisa iti sisi when no agproduce iti piek, DJ tayo nga rod ayan iti breeder production. So no breeder production ko na tayo ti i-raise tayo ket combination to male combination ti male and female tay upa ken kawitan. So mabalin nga ti maysa nga family ket addaan iti limang upa ken maysa nga kawitan. Okay, so no at the present iti kawitan ijay maysa nga family kayat nangarod nga sa uwen mabalin nga fertile dayjay egg. Ket no fertile dayjay egg kayat no sa uwen no pisa agbalin nga piek. Okay, so ti output tayo ijay ket tay piek nga mabalin mo nga ilako. Okay, so kasko nakon uray adda ti presence iti kawitan ijay ayan ti family tila taagit itlog is daupa. Okay, so haan nga agitlog tay kawitan. Okay, ti kawitan wenno ti lalaki adda laeng itlog na. Ngem haan da nga agitlog. Okay, kaslamet lang ti tao haan met nga aganak tay lalaki. Okay, so para manadalaeng. So tapno makabuo tayo iti piek. Okay. So dagiti nga ro iti branches ti chicken production, so meat production, egg production ken breeder production. So sakbay nga adventure tayo iti when no business tayo iti manukan tay ko na kung nasisita nga amuen tayo no anati objective tayo nga agtaraken no pang karne, no pang itlog, when no pang breeder. Alistot oras gagayam ken kakabsat nalpas manente may isang oras nga intayo pa nagkakadwa. Ituloy tayon to apo dati tupiko pa kasiknan iti free range chicken iti sa marunong nga paset iti programa ken again sapay kakabsat danggayan da kami iti agdama manarimaan nga panakaisayangkat iti regional symposium and R&D highlights babaen iti Ilardec based at the Mariano Marcos State University. Again, iti link na apo or you may access iti Facebook Live. Ag-comment kayo lang ijay apo so amo tayo. I-identify yung you are part of the school on the air program iti Mariano Marcos State University. Okay, so additional updates apo iti eskwela iti tangatang tomorrow ag-meeting tayon to apo for the planning activity iti mapaspasangasangan nga top achievers exam including our graduation exercises. So antabayanan for additional updates
A review lang po tayo for our final exam on air. And again, agyaman kami apo iti partisipasyon iti tumunggal may sa iti programa tayo eskwela iti tangatang. Itinagan dagiti nakadua tayo apo iti beneg ti master control kabayan Genovien, kabayan Mayla Gawiran, kastameten ken ni kabayan Shane Wamil, tayo na ken kabsat mani po diti MMSU Mercy Ganyo, itagtultuloy meta panarabay ni Apo Station Manager Ma'am Sally Paz, iti stasyon tayo DWFB Radyo Pilipinas Lawag, ken syempre our President iti Mariano Marcos State University Dr. Shirley C. Agrupis. Pumakada kami na po. Again, ituloy tayo di agan anad salwadan tayo iti salon at iti munggal maysa kasmet iti panang salwad tayo iti salon at dagidada iti aglawlaw tayo. Babayan na po.